Nitawelezea hapa sasa Kavumo biko na bebe watu wanakamata watu mu nyumba na bajisitu bajene mabapapa biko na babeba sai na kinguvu ile parti ya karanda yote bana kama ndio na basoda biko bengi banaingia mungeni kulikubelekea na sezi kamiona vingine watu mu aeroport ndio biko na watu sai mu aeroport kama batachinjiwa kama batafanya hivi ndio hivi. Kwa nini manzara namna hivi nezike na tuzarau vile mpaka mwisho banduku banatupora mali mpaka vitu vyote vrema. Ngombe za kutokea kule Kabulungu kule Mamulangala kuendelea zote banazishusha. Ngombe za mingi sana inafika ngombe zinafika kama ma 43 43 vraiment 43 vache vraiment. Tunezi kwa tunaibiwa vile ya banduku. Wakuchagula wanachagula nini sasa kisenduku alimeza sema mchana. Tunachagula nini aseme utaleta conference ya mrefu mimi sina masomo sina nini vraiment. Tunezi kwa tunaibiwa mali ya inchi koma hivi banduku. Zinashuka mwa hii balabala ya Buliriko mpaka musantre ya Kavumo vraiment. Juu ya nini tunezi lumia hivi? Tuoneane huruma bayama, tuoneane huruma koma tunaweza zaraulika. Kwani tunazaraulika na tuko na viongozi. Viongozi gani tuko nabo banduku? Banikala tu Kinshasa wakumbuke kama vyenye tunapitia moni vya mrefu vraiment. Hii nchi vraiment. Machozi watoto ya mwingine ya Kavumo banalia machozi vrema. Ngombe ni mali ya kujenga nchi, ya kusomesha watoto. Ngombe banatupora ngombe sasa hivi njoo mwisho vrema. Tunajua mangombe za mingi za benye nazo vrema. Eske ni mzuri hivi vrema? Viongozi bako wapi? Viongozi tulichagua bako wapi? Ndio tuumie hivi vrema. Si mutukumbuke vrema mwa hii vita vrema. Mutukumbuke mu vita vrema. Tuko bakadre yenu tuliwachagua mutukumbuke. Kwa nini tunaweza kuwa tunaporwa mali ya inchi vrema na muko? Kwa nini munanyamaza kimya vrema? Ni huzuni kubwa sana, ni huzuni kubwa. Basi tuombe Mungu tu atusaidie. Wa baba, wa dada, wa kaka, natosha ujumbe hii leo kwa wakaji wote wa tarafani Fizi kwa kuwapatia pole na kuwaambia kwamba adui wa nchi M23 AFC kinyume ya kupata kipiko kali sana Kabanja na Kimete kwenye walipoteza vifaa vengi sana ya vita na wakapoteza wanaume wengi sana wa jeshi zao. Leo wanatuma ujumbe kupitia wapasha habari waongo wenye wanalipiwa, wenye wako sous control ya Rwanda. Ujumbe ya kwamba kama leo wajeshi wa 23 wako Kilembwe, shefulie ya sekta ya Lulenge, ni ujumbe ya ongo mtupu. Mjue ya kwamba Wanyarwanda wanajua ya kwamba Ukongomani wanapenda sana mtandao, na kwa kuweza Ukongomani tupitie njia mtandao kwa kuwadanganya, watapata hoka, wataanza kimbia, wataanza lalamika, wataanza omba, wataanza fanya chochote. Na ndio maana waambia ile ujumbe ya kwamba Kilembwe inadhibitiwa mikono ya 23 ni ujumbe ya ongo mtupu. Na ndio maana natosha ujumbe wa wakaaji wa tarafani Fizi na kando ya kwamba ile ujumbe ya kusema Kilembwe iko mikono ya Wanyarwanda ni ujumbe ya ongo mtupu. Jeshi letu inashimama imara, wazalendo wetu wanashimama imara, wako wanafanya kazi ya kulinda mipaka, kuchunga mali ya Wakongomani na Wakongomani wenyewe. Na ndio maana nawaambieni ya kwamba mbaki imara, mfanye makazi zenu. Hakuna jeshi ya Rwanda yenye ilishafika Kilembwe
chef-lieu ya secteur ya Lulenge. Ile habari ni ya uongo, kupitia wa vijana wetu, kupitia wapasha habari wa uongo wenye Rwanda aliangaje kukazi, njoo wako wanatembea na hii habari ya mtandao ya kuleta uongo mtupu. Tunasema asante sana na poleni sana kwa rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kazi ambao wanatumika usiku na mchana kupitia diplomasia, kupitia siasa, wala kupitia jeshi ya kuleta amani ndani ya tarafani Fizi kwa pekee, kwa jumla ndani ya jimbo letu la Sud Kivu yenye inadhibitiwa maeneo mbalimbali na jeshi ya M23. Tunasema tunasapoti sana sisi wakaaji wa tarafani Fizi jeshi letu la FRDC pamoja na wazalendo wetu wenye wanafanya kazi mzuri sana ya kulinda tarafani letu. Tunasema hakuna mtu yoyote mwenye atakuya kutukomboa kama sisi wakongomani atushimame imara. Asante sana. Tunasema tubakie imara kwa kutetea nchi yetu. Mwangalie kazi ya ba liberateur, les soi-disant libérateurs, les soi-disant wakombozi. Les soi-disant walikia kutetea peuple, walikia kudefend population. Kazi yao wanayua ni kumasakre population na kuiba mali yao, mali ya population, kurendre population miserable, bawa bila huruma na kuiba mali yao. Video iliko naongea upeke, angalia leo ni situation ya Kavumu, ile levage mangombe za wananchi wa Kongomani, watu wenye hawana tena misaada, hawana makazi, hawaende kushamba, na ngombe ile nilikuwa nasema hii ngombe inaweza nisaidia kusomesha mtoto ama kufanya nini, nayo inaporewa. Situation ce qui se passe à Kavumu ni génocide. Ni génocide, ni massacre. Vraiment tunaomba wakuu viongozi wapige licho Kavumu, watafute solution. Tuombe Mungu sana, me hali haiko nzuri sana, haiko facile. Imaginez les soi-disant libérateurs, mais mchana mweupe hivi wako naiba mali ya population, mangombe za population sina kwa déplacer. Mshida sana. Mara yenyewe napitika chani benye wanajua chani huko kotea este Maimoya, nafika Maimoya kuingia ku droite sa kutoka ku gauche sa kutoka uji, wanajua chani evenement napitika chani njoo ile group ndio na maiti ziliuiwa huko kotea Ituri, njoo wametoka ikamata saa hii.